Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and colleagues from the media. Eid Mubarak, and most welcome to the launch and the press conference of the third Empower National Girls Tournament 2026. I am delighted to share that since our last press conference on January 1st this year, we have been extremely busy and are ready to announce Empower's third tournament and share all the details for the upcoming event. So let me not waste any more time and instead introduce you to the very young and dynamic founder of Empower Sports Academy, Alisha Junaid. Originally from California, Alisha Junaid first came to Pakistan at the age of 15, hoping to continue her volleyball training here. What she found instead was a nation full of extraordinary talent with no platform to grow. That realization led her to found Empower Sports Academy in 2022, a US-registered non-profit now working across Pakistan from Karachi to the remote villages of Balochistan and the northern areas. Currently studying business administration at Babson College, Alisha is a national-level volleyball player herself, a TEDx speaker, and a USAID Youth Diaspora Award recipient. She has brought world-class coaches from Stanford, Italy, and Turkey to train Pakistani girls, organized the country's national women's volleyball tournaments, and most recently secured a landmark partnership with the Prime Minister's Youth Program to identify and train 10,000 female athletes every year across Pakistan. Please join me in welcoming the founder and CEO of Empower Sports Academy, Alisha Junaid, to the rostrum. Hello everyone. I just want to start off by saying thank you all for joining us today. And I want to give a special thanks to Rana Saab for organizing this for all of us. He's been amazing. And a lot of the progress we've made with Empower would not be possible without him today. I also want to just go on to thank everyone who's helped us with this journey, because this is not something we could have done alone. Even all of you in this room, we are so thankful for everyone who stood by us. But before we really get into what we're going to do in this next year, I want to talk about Empower Sports Academy, how we started off and how we came to be here. So Empower Sports Academy is something I started along with the help of many, many others about 3 or 4 years ago now. I'd come to Pakistan with the hopes of learning volleyball in a new country and maybe getting to connect a little more to Pakistan. As a person who grew up in the US, my connection to Pakistan hasn't always been the strongest, but sports really is a way to bring everyone together. So when I came here, I was able to have the opportunity to join the Pakistan national volleyball team. And that team taught me so many amazing experiences. They taught me what it was like to be an athlete in Pakistan. They taught me how they have fun, their struggles, and all the different things they had to do to get to where they are. When I saw them, I saw so much potential, so much energy, so much drive, and they just didn't have a platform to put themselves out there. In the US, I'm used to seeing girls go throughout high school and college, having thousands of opportunities to pursue whatever they want. But here, while we're working on getting women to a more equal standpoint, something we often forget is sports. And it's something so many women want to participate in because it's something that can be so empowering. So they taught me what it was like to be a player in Pakistan, and that's where Empower originated. I wanted to give these girls more opportunity to help understand their struggles and to help give them a platform to what they can share. So now what we've been working on is our Empower National Tournaments. It's a platform for women to be able to play, for women to be able to participate in the sports that they choose. And while we started with volleyball, we're expanding into other sports. But really quickly, I want to talk about the future of Empower. Empower is to give women an opportunity, a platform to play sports. Something that is so important to us is being able to show these women that there's a future outside of just, playing for a couple of years and then going to school. We want to show them that these opportunities can matter to them. So Empower, one thing we're starting to do is to establish a internationally ranked facility where we can educate and train girls at the same time. Education is something that's so important to us as well, because sports can be unpredictable. You might not get the opportunities you want
or you might succumb in injury. So education is something we want to be able to provide these girls to improve their quality of life. This facility, we want to be over 30 acres and feature over 20 Olympic sports. And the goal is to train these girls hard enough and to give them the right academic success they need and hopefully send them to the Olympics today. Because when we started Empower, one of our board of directors, Kevin Hambley, who's the head coach of Stanford Women Volleyball, told us, if you can't find 200, 300 girls in the 5th largest population in the world, something is wrong. Because we can teach all of these girls and give them the skills they need to be able to represent Pakistan on an international stage. We just have to be able to get the tools to help them. And like I mentioned in education earlier, we're working closely with Khan Academy, so when this facility is established, we will be able to give them top-tier education with the help of Khan Academy as a platform for them to learn and as an education advisor. Because like I said earlier, education is something so important. And we really want to make sure Empower can be a success, and in order to do this, we need the help of all of you. And to continue these endeavors while we get this facility set up and while we learn what it is to create a world-class school for education and training, we're working on the grassroots levels because it is so important to teach these girls that they don't have to wait for an opportunity to arise, and we need to be able to provide them small things while we can, teach them how to train, teach them how to get the proper resources, and also give them a platform to play, to make them see the future that hopefully will be provided for them. So before I get into the tournament, I want to invite my mom up, who's also one of the co-founders of Empower Sports Academy, to talk a little bit more about what the tournament entails and the opportunities we'll be able to provide. Thank you. Thank you, Alicia. Don't deprive me of the opportunity to introduce Malika, please. So I would now like to introduce Malika Junaid, Alicia's mother, and a renowned personality in her own right. Malika Junaid is a principal at M Designs Architects, a Los Altos-based firm specializing in sustainable residential, office, and commercial projects. With more than 30 years of experience in architecture, planning, and construction, she has built a reputation for delivering high-quality, environmentally conscious designs across the Bay Area and beyond. Her work has been recognized with multiple awards for architectural excellence, celebrating both her innovative design approach and her leadership in the field. In recognition of her professional and community contributions, Malika was honored with the Sitara-e-Imtiaz, one of Pakistan's highest civilian awards. She is also the co-founder and board member of Empower Sports Academy, where she champions opportunities for women in Pakistan to thrive through sports, leadership, and education. Beyond her professional practice, Malika is a passionate advocate for education and entrepreneurship, actively supporting charities focused on youth education, particularly for girls in developing countries. She also serves as a board and charter member of the Organization of Pakistani Entrepreneurs of North America, Planning Commissioner of Town of Los Altos Hills, and other leadership networks where she mentors and inspires future leaders. Malika Junaid. अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्दू में बोलूँगी। मेरी बेटी को इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, लेकिन वो कोशिश करती है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें उसकी रिपीट करूँगी और फिर आई गेट इनटू जो मुझे बोलना है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आने का ईद है और ये आई डोंट थिंक इतना आसान था, बट थैंक यू सो मच। और राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें सपोर्ट दी है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली ये कर पा रहे हैं, दिस इज़ वेरी ह्यूज। हम थॉट तो रख सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप जैसे लोग ना हो। सो थैंक यू सो मच, राना साहब की वजह से हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं जो हम नहीं सोच सकते थे अभी 2-3 साल तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबात भाभी हुज बीन अ सुपर अमेजिंग सपोर्टर, हमारी बैक में पूरी सपोर्ट हमें करती रहती हैं, सो आई रियली वांट टू थैंक हर। आई वांट टू थैंक हमारी फैमिली, दुरैद, सुल्ताना मम्मी, अब्बू, अम्मी, एंड देखें जो भी चीज़ थॉट होती है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती अगर सब उसके साथ ना हो। हमारे जितने यहाँ सपोर्टर्स बैठे हैं, हसन अंकल, एवरीबडी, दे हैव बीन देयर विद अस 3 साल से,
اینڈ یہ تھاٹ جو علیشہ کی تھی اس کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے ہم سب کو بڑی ہمت چاہیے تھی, اور وہ ہمت ان سب نے دلائی پاکستان کی طرف سے. اور جو ہمارے سارے سپورٹرز اور ایڈوائزرز ہیں یو ایس میں, انہوں نے ہمیں یہ سپورٹ دی کہ پاکستان میں کیپیبلٹی ہے, صرف پرابلم یہ ہے کہ فیسلٹیز. اینڈ اس وقت فوکس اتنی چیزوں پہ ہے پاکستان پہ کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن اور سپورٹس اتنا ریلیونسی نہیں ہے ابھی, کیونکہ اتنے پرابلمز ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ دس از ڈویبل, اس لیے یہ امپاور اسپورٹس اکیڈمی آگے چلی. اب جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ انیشیٹو ہوا ہے ارلیئر دس ایئر, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ٹریک علیشہ نے آپ کو بتایا جو ہمارا مشن اور ویژن ہے, جو بورڈنگ اسکول ہے 1500 بچیوں کا جو ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ بنائیں گے, اور وہ ہمارا صرف فوکس ہے کہ ہم اولمپکس کے لیے بچیاں تیار کریں اینڈ لیڈرشپ ایجوکیشن انہیں دیں. بٹ جو سائملٹینیسلی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر چیز پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو جب تک ہماری فیسلٹی بنے گی ہم ادھر تک پہنچیں گے. ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ انیشیٹو سائن اپ ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ جو ہر سال ہم ٹورنامنٹ کر رہے ہیں اب ہم ان کے بینر کے انڈر کیا کریں گے. جو ہم نے پہلے سال ٹورنامنٹ کیا تھا اس میں ہمارے پاس 600 بچیوں نے حصہ لیا تھا. لک ایٹ دا پاپولیشن آف پاکستان, صرف 600 بچیاں. لیکن لاسٹ ایئر وہی 600 بچیاں جو تھیں وہ 2500 بچیاں ہو گئی تھیں. اور اب اس سال انشاءاللہ, میں نے تو 5000 کہا تھا, رانا صاحب نے کہا آپ بہت چھوٹا سوچ رہی ہیں, آپ بڑا سوچیں. تو انشاءاللہ ہماری ٹارگٹ ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس 5 سے 10,000 بچیاں حصہ لیں, اور ہر سال ہم 2 سپورٹس ایڈ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس بیڈمنٹن اور والی بال تھا, اس سال ہم ٹائیکوانڈو, ایتھلیٹکس, والی بال, بیڈمنٹن, یہ 4 سپورٹس. سو ہر سال ہم 2 سپورٹس ایڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور پی ایم یوتھ پروگرام کے ساتھ یہ ہمارے انیشیٹو ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ ہر جگہ سے بچیاں اٹھائیں تاکہ ان کو امپاور کا پتہ چلے, انہیں یہ پتہ چلے کہ پی ایم وائی پی جو ہے وہ اسے سپورٹ کر رہا ہے, تاکہ جب تک ہماری فیسلٹی بنے تو ماں باپ کمفرٹیبل ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو اس ٹریک پہ بھیج سکتے ہیں. ابھی پرابلم یہ ہے, ہمارے بہت کوچز یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ فیڈریشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے. سب کو پرابلم یہ آتی ہے کہ بچیاں 1-2 مہینے کھیلتی ہیں اور ان کا وہیں کریئر ختم ہو جاتا ہے. وہ بیسک ایتھلیٹک ایجوکیشن لے رہی ہیں اسکولوں میں, اور اس کے بعد وہ کوچز بن جاتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. دس از ون آف دا بگیسٹ کیا کہنا چاہیے پروفیشنل اپرچونٹی جو پاکستان میں زیرو ہے اس وقت. پورے ورلڈ میں جب ایتھلیٹس کام کرتے ہیں تو انہیں پروفیشنلی اتنے پیسے ملتے ہیں, اتنی پبلسٹی ملتی ہے, بٹ ابھی پاکستان میں نہیں ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ان بچیوں کو ایسے تیار کریں کہ وہ لیگز کھیل سکیں, یہ پروفیشن بن سکے, اور اگر پروفیشن ایتھلیٹک نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹرز بن سکیں, لائرز بن سکیں, وی سیز بن سکیں. سو دیٹ از آر ویژن, دیٹ از واٹ وی آر ہوپنگ ٹو ڈو. اینڈ ہم بہت گریٹفل ہیں جو 4 فیڈریشنز یہاں آج بیٹھی ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے ہمارے ساتھ اس سال. اینڈ انشاءاللہ اولمپک ایسوسیشن بھی اب ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم آگے لے کے سب کو چلیں. اور اس ٹورنامنٹ کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی پریس سے کہ پلیز پبلسائز کریں, کیونکہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس 60 بچیاں کوئٹہ سے آئیں جو آج تک اپنے گھر کے علاوہ اپنی خالہ کے گھر تک نہیں رہی تھیں, اور وہ کراچی آئیں. اینڈ اس کا بیکاز پہلا جو ٹورنامنٹ ہوا تھا وہ انہوں نے سنا, پھر ان کے ماں باپ نے انہیں بسوں میں کراچی بھیجا فائنلز کے لیے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن تھی. سو پلیز ہیلپ اسپریڈ دا ورڈ. اور میں بہت تھینک یو کروں گی ہمارے اسپانسرس کا, کیونکہ ان کے بغیر یہ چیزیں یہاں پر ہو نہیں سکتی. سو تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ ہمارا حصہ بنیں گے کہ ہم لوگوں کی جو بیسکلی ویژن ہے اب آپ لوگ اس کو اسپریڈ کریں. یہ نہ ہو کہ بس اس پریس کانفرنس کے بعد وہ بات رک جائے. ورڈ آف ماؤتھ ہے, آپ لوگ جتنا اسپریڈ کریں گے اتنا ہی بچوں کو پتہ چلے گا, اتنا ہی پھر ہم لوگ اس کو پڑھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.
See how impressive your CV is. I mean, I didn't want to deprive the audience of knowing all that you've achieved. And I think what you failed to mention is that जो academy बनेगी उसकी भी designing मेरे ख्याल से आप ही कर रही हैं, since she's such a fantastic architect. तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का academy बनेगा जब इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा. It is now my pleasure to introduce the chairman of Prime Minister's Youth Program, Mr. Rana Mashood. Mr. Rana Mashood Ahmad Khan is a distinguished Pakistani politician, lawyer, and public servant renowned for his unwavering commitment to democratic values and youth empowerment. A law graduate from the University of the Punjab, he became the youngest secretary of the Lahore High Court Bar Association in 2001. His legal expertise is further highlighted by his leadership roles as chairperson of the Legal Aid Committee, president of the Lawyer Forum Punjab, and as a member of the International Bar Association. Rana Sahab's political journey began in 2002 when he was elected as a member of the Provincial Assembly from Lahore on a Pakistan Muslim League N ticket. He has since been re-elected 3 times, serving in key positions including Deputy Speaker of the Punjab Assembly, Minister for School Education, Minister for Higher Education, Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism, and Law Minister. He is widely recognized for initiating transformative reforms in Punjab's education sector through the Badho Punjab campaign and for organizing the internationally acclaimed Punjab Youth Festival. His dedication to public service is further reflected in his efforts to establish the PMLN's research and policy wing and launch Horizon, Pakistan's first political party magazine. Bringing over 2 decades of experience in governance, legislation, and legal advocacy, Rana Sahab was appointed chairman of the Prime Minister's Youth Program in 2024 and has since played a pivotal role in shaping youth-focused policies at the national level. Over to you, Rana Sahab. It's always good to hear good things about you. तो सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त तरीके से अकोमोडेट किया और जितने भी इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हैं गवर्नर साहब उनको पूरा सपोर्ट करते हैं. तो मैं गवर्नर साहब फिर फहद शफीक यहाँ पर बैठे हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. सबाहत हमारी दावत पे और आपकी शादी के लिए खुसूसी तौर पर आई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा जो एजुकेशन कमेटी को सेनेट के अंदर हैं वो खुसूसी तौर पर इस इनिशिएटिव के लिए आई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं जब अलीशा को बोलते हुए सुन रहा था तो मैंने कहा अपनी नानी पे गई है, खुशबख्श शुजात साहिबा की तरह बोल रही है. और जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो 2 बेहतरीन मिसालें हमारे सामने सुल्ताना अप्पा की शक्ल में और खुशबख्श शुजात साहिबा की शक्ल में मौजूद हैं. और ये इनिशिएटिव मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा फोकस ये रहा है शहबाज शरीफ साहब का कि जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क की ख्वातीन को एम्पावर नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकते, हम पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकते. तो ये वक्त है जिसके अंदर यूथ एम्पावरमेंट का ये पार्ट है विमेन एम्पावरमेंट. मिसाल के तौर पे हमने जो लोन्स देने शुरू किए इस साल प्राइम मिनिस्टर ने उसमें मिनिमम कोटा 25% ख्वातीन का रखा है ताकि ख्वातीन अपने कारोबार लेके चल सकें और ज़िंदगी में अपना मुकाम बना सकें. हम जो स्कॉलरशिप्स देते हैं, हम जो बाकी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट को हम लेकर चलते हैं. तो मेरे से जब मलका साहिबा ने और इन सब ने रब्ता किया और बात हुई तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की इससे खूबसूरत मिसाल नहीं हो सकती. ये खाली स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं है कि हम ये समझें कि ये खाली ये विमेन की करैक्टर बिल्डिंग से मुतल्लिक है. वो ख्वातीन जो इसका पार्ट बनेंगी वो बिल्कुल स्पोर्ट्स में तो आगे जाएंगी लेकिन उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग है ये इसका पार्ट एंड पार्सल है. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जब हमने उनको इस इनिशिएटिव का बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके साथ आप पार्टनरशिप करें और इसको आगे लेके जाएं.
اسی طرح جو یہ فیسلٹی بننی ہے اس کے اوپر ہم مریم نواز صاحبہ کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس کی اپروولز دیں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے اس طرح کی فیسلٹی نہیں بنی تھی وہ بننے جا رہی ہے. کیونکہ ہم ویسے تو نعرے مار دیتے ہیں کہ ہم نے اولمپکس کے اندر اپنے لوگ بھیجنے ہیں, بھیجنے کہاں سے ہیں جب تک وہ فیسلٹیز یہاں پر نہیں ہوں گی. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ملکہ اینڈ ہر ٹیم, علیشا, یہ سارے کہ یہ وہاں سے امریکہ سے پاکستان میں آئے, یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے جس کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اولمپک سٹینڈرڈز کے حساب سے یہ فیسلٹی ڈیولپ ہوگی. اور جب تک یہ ڈیولپ ہوگی تب تک ان بچیوں کو موقع دینے کے لیے ہم نے جو جون سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ سمجھ لیں اس کو, اس کے اندر پورے پاکستان سے ہم بچیوں کو دعوت دے رہے ہیں. میں میڈیا سے یہ خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پیغام گھر گھر تک پہنچائیں, کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا پیغام ہے. یہ پاکستان کی بیٹی جو ہے اس کو پیروں پر کھڑا کرنے کا پیغام ہے. حکومت جتنا مرضی کام کرتی ہے, جب تک اس کے ساتھ اس طرح کے ادارے شامل نہیں ہوتے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو آج یہ جو کولیبریشن ہے یہ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے پاکستان کی بیٹی کے لیے, یہ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. اور ہم نے جب کرکٹ کا ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا تو پورے پاکستان سے 50,000 سے زیادہ بیٹیوں نے اس ٹیلنٹ ہنٹ میں شرکت کی تھی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 5-10 ہزار نمبر بہت پیچھے رہ جائے گا, انشاءاللہ ہم اس سے بہت آگے جائیں گے اور اپنی بیٹیوں کو ایک پلیٹ فارم دیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم پنجاب یوتھ فیسٹیول کر رہے تھے تو اس کے اندر لڑکیوں کی کبڈی کی ٹیم بنی, اور وہ بچیاں جن کو کوئی 2,000 روپے پہ کبڈی کھلانے کے لیے نہیں رکھتا تھا, آج وہ آسٹریلیا کی, نیوزی لینڈ کی, یو کے کی, کینیڈا کی, یو ایس اے کی ٹیم کا حصہ ہیں. اینڈ دے آر ارننگ ان ڈالرز, ان پاؤنڈز, ان اسٹرلنگ, یو نیم اٹ, اور ان کی زندگیاں بن گئی ہیں. تو یہیں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی جو بچیاں آئیں گی وہ نہ صرف اپنا کیریئر بنائیں گی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 50,000 بچی آئی ٹیلنٹ ہنٹ میں, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹیلنٹ ہنٹ ختم ہو گیا تو ان کا کیریئر ختم ہو گیا. جس طرح ملکہ نے بتایا کہ 60 بچیاں بلوچستان سے جب ٹریول کر کے آئیں تو ان کا جو حوصلہ بلند ہوا, جو ان کو ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر ملا, جو ان کو ایک پلیٹ فارم ملا, اس پلیٹ فارم کے بعد آج وہ اپنی زندگیوں میں ان کو ایک راستہ مل گیا, ان کو آگے جانے کا ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں پیسج ملا. تو یہی کام یہاں پر ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ, اس کے اندر جو بچیاں آئیں گی, جو شرکت کریں گی, اور جو پھر گرینڈ فینالے اسلام آباد میں ہوگا, جو وہاں تک پہنچیں گی, اس پورے پروسیس میں آنے والی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بنا رہی ہوں گی, ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوگی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان, اس چمکتے دمکتے پاکستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں قوم کی بیٹیوں کو, جہاں پر ہم باقی فیلڈز میں موقع دیتے ہیں, یہاں پر بھی ہم ان کو موقع دینے جا رہے ہیں. بی پارٹ آف دس انیشیٹو, اس کے اندر شامل ہوں, اپنی زندگیاں بنائیں, کیونکہ آپ کی زندگیاں بنیں گی تو پاکستان کی زندگی بنے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. We'll now open the floor to question and answers. So اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو you all are most welcome to ask. جی, I can see a hand raised. جی, کوئی مائک ہے ادھر دینے کے لیے؟ السلام علیکم. انجم میرا نام ہے. میں رانا صاحب سے اور عائشہ سے ایک سوال ہے کہ جو میں خود اسپورٹس میں ہوں اور نیشنل رہ چکا ہوں, میں بیڈمنٹن بھی اور اسکواش بھی کرتا رہا ہوں. جو لو کلاس کے اندر سب سے زیادہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 50-60 کا آپ نے وہ رکھا ہوا ہے ٹارگیٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ان کو آپ کیسے سپورٹ کرو گے کہ جو اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے, اور اگر وہ بیڈمنٹن, اسکواش
या ऐसी किसी गेम्स को लेते हैं तो सिर्फ बैडमिंटन का रैकेट ही तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है और उसकी एसेसरीज उसके साथ लग के 2 से 3 हज़ार रुपये की जाती हैं। तो महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक रैकेट की ज़रूर पड़ती है। इसी तरीके से वॉलीबॉल की अगर हम बात करें, किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, तो उनकी सपोर्ट कैसे होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें उसकी सपोर्ट के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं माइक ले लें इनसे जी। आपने अलीशा से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्योंकि हम उर्दू में बोल रहे हैं तो मैं आ रही हूँ जवाब देने, और फिर राना साहब ज़्यादा इस पे डिटेल बोलेंगे। तो अभी हमारा इनिशिएटिव लास्ट 2 साल से वॉलीबॉल पे था। आपको पता है उसका इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारी जो टीम है उन्होंने इस वक्त हमारे पास आई थिंक 18 एफिलिएटेड एम्पावर के क्लब्स पूरे पाकिस्तान में बन चुके हैं। एफिलिएटेड क्लब्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, खुद चल रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम उन्हें वॉलीबॉल्स पहुंचा रहे हैं और उनको नेट्स पहुंचा रहे हैं और उनको बिप्स पहुंचा रहे हैं। बाकी वो ट्रेनिंग सब खुद कर रहे हैं। हमें पता है कि रियलिटी ये है कि जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स बढ़ाते जाएंगे, इक्विपमेंट हमें देखना होगा कि हम कैसे बढ़ाएं। बैडमिंटन हमने लास्ट ईयर शुरू किया था। अभी तो ऑफ कोर्स जब हम हज़ारों में जाएंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि हम उतने फैसिलिटीज़ और चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसमें से जो क्रीम निकलती जाएगी उसको हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स हम PMYP के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि इसको हम कैसे एक्सपैंड करें। बट आई विल लेट राना साहब टेक इट फ्रॉम हियर। वो जो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। शजर अब्बास आज बहुत बड़ा नाम है एथलेटिक्स के अंदर, अरशद नदीम, ये सब यूथ फेस्टिवल से शुरू हुए और इनके पास जॉगर्स तक नहीं थे, उसके पास जेवलिन नहीं था। वो जेवलिन भी देखें, टैलेंट को आप, सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये बच्चे बच्चियाँ आते हैं, ये आके जब डिलीवर करते हैं तो हुकूमत उनकी ओनरशिप ले लेती है। अरशद नदीम दिनों में नहीं बना था, 2010 के यूथ फेस्टिवल में ये आया था और वहाँ से फिर उसकी एक जर्नी का स्टार्ट हुआ था। ये जो हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ का होना, और टैलेंट जो है वो अपना खुद दिखा देता है। मेरा तो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहा, तो मैंने तो देखा है कि टैलेंट जो है ना, वो जब आता है तो वो फिर ये नहीं देखता। यहाँ पर बच्चे मैंने देखे जो रात को सड़क पर सोते थे लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। यहाँ पर मेरे पास स्नूकर की एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये मोहम्मद आसिफ से लेके ये सारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे। इन्होंने अपनी रिजॉल्व से अपना बनाया, और हुकूमत ये जो काम करने जा रही है, ये प्लेटफॉर्म देने जा रही है। तो इसको अप्रिशिएट करें कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जिन बच्चे बच्चियों की रिसोर्सेज का इशू बनेगा, वो जैसे जैसे उनका टैलेंट सामने आता जाएगा, हम उनको पूरा ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उनकी ग्रूमिंग भी कराएंगे। क्योंकि हुकूमत ने, ख़ास तौर पे हमने, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने हर गेम की स्पोर्ट्स एकेडमीज़ भी डेवलप कर रहे हैं कि जो टैलेंट निकल कर आए उसको ग्रूम करना, उसको नर्चर करना, उसको हॉस्टल देना, उसको सारी फैसिलिटीज़ देना। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। पहले उधर से ले राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल ये था कि 20 साल के बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, क्या खद्दोखाल है उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के? और सुना है कि 18 अमेंडमेंट पर के मुताबिक उसको आप लोगों ने कोई डिज़ाइन किया है, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वफाक ने अब तक 18 अमेंडमेंट के बाद अपने पास रखा हुआ है वो सूबों को दे दिया जाएगा? दूसरी बात, जो 4 फेडरेशन इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्या उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज से 6 महीने पहले इनसे मांगा था तो कोई एक फेडरेशन ऐसी नहीं जिसने वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या खिलाड़ियों का डेटा जमा कराया हो। तो ऐसे संगीन सूरत हाल में क्या ये नहीं लगता आपको कि खुद इनको भी धोखा दिया जा रहा है? देखें, पहली तो बात है कि मुझे मीडिया पे ना, और ख़ास तौर पर आप जैसे दोस्त, देखें एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है, उसको पॉजिटिव लें। माजी में क्या होता रहा, माजी को अगर रोना शुरू कर देंगे तो हम तो आगे जा ही नहीं सकेंगे। माजी में जो इस मुल्क के अंदर होता रहा वो उसको छोड़ दें। एक चीज़ देखें, मेरी बात सुन लेना, मैं आपका सवाल था, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये इंडिविजुअल्स बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
वहाँ पर इनके पास सब कुछ है। ये इस मुल्क के अंदर कमी देखी, ये बच्ची जो है 16 साल की थी जब पाकिस्तान आई, आपकी टीम का हिस्सा बनी, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको देखा, उनका हल निकालने के लिए, तो इनको तो आप अप्रिशिएट करें कि ये आए हैं हुकूमत के साथ मिलके, जो हुकूमत की कमियां भी हैं, मैं बड़ा ओपनली कहूँगा, तो उसके अंदर भी ये अपने रिसोर्स एलोकेशन करके उनको पूरा करके बच्चियों को आगे आने का मौका दे रहे हैं। और दूसरा स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी, मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, आज हमारा फोकस है ही एम्पावर के ऊपर, और एम्पावर को आगे लेके चलेंगे और एम्पावर करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? राणा साहब, वाकई ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इससे पहले भी मलाइका साहब ने वॉलीबॉल का एक इवेंट कराया था, बहुत ही ज़बरदस्त कराया था नेशनल कोचिंग सेंटर में। और वुमेन जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से चाहे चोटी सरगर्मी हो, वहाँ भी ख़वातीन आगे हैं, वाटर पानी के अंदर कुछ काम ऐसा करना हो मार का, तो वहाँ भी ख़वातीन आ गए। ये तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आला काम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि नीचे लेवल पे, फेडरेशन लेवल पर, पाकिस्तान ओलंपिक लेवल पर, पाकिस्तान स्पोर्ट लेवल बोर्ड के लेवल पर जो सियासत होती है, वहाँ लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही। कहीं वोट का मसला होता है किसी बोर्ड के साथ, कहीं फेडरेशन के साथ नोट का इशू होता है, तो इसकी वजह से लड़कियां, बहुत टैलेंट है, नो डाउट बहुत टैलेंट है, और ये एम्पावर जिस तरीके से और आपके यूथ प्रोग्राम के तहत लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं मसाइल ये फेडरेशन की सियासत जो है वो आगे नहीं आने देती। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। हम जो प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट करते हैं, उसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो रेफरीज और एम्पायर्स आ रहे हैं, ये वो आएँ जो अपने अदारे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट ना कर रहे हों, ऑन मेरिट हों। देखें, हर चीज़ का एक आगाज़ होता है। इस वक्त इसकी पॉजिटिविटी है, और मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूँ कि जो पॉजिटिव जो है चीज़ है, उसको ज़्यादा आगे हाईलाइट करना चाहिए। मेरे नज़दीक आपके इस सिंध से एक बेटी निकली जो इतनी अच्छी स्पिनर हमने आज तक नहीं देखी, और वो टैलेंट हंट हुआ, एक प्लेटफॉर्म दिया तो वहाँ से निकली ना। इस टैलेंट हंट के अंदर हम शुएब अख्तर साहब की बात करते हैं, हम हारिस रऊफ की बात करते हैं कि वो 100 से ऊपर गेंद कराते हैं। 100 लड़के ऐसे निकल कर आए जो 100 से ऊपर गेंद कराते हैं। PSL में 3 लड़के सिलेक्ट हो गए उनके अंदर से। तो मतलब हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके ऊपर बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं, उनको आगे आने का मौका दे रहे हैं। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज हैं, फेडरेशंस के इश्यूज हैं, एसोसिएशंस के इश्यूज हैं, उन पर पहली दफ़ा काम शुरू कर दिया है। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, बट एक चीज़ हमारा रिजॉल्व है कि जिस तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का इलेक्शन हमने साफ शफाफ करा के जो टीम आई है वो आज डिलीवर कर रही है, वो आज हमारी पार्टनर भी है इस इनिशिएटिव में। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, अल्लाह ताला बहुत बेहतरी करेगा। थैंक यू। राणा साहब, भाई एक सेकेंड, मैं आपके जो दोनों क्वेश्चंस थे उस पे जो राणा साहब ने कहा है उस पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी। देखें, हम सबको पता है इश्यूज हैं, कोई इश्यूज नहीं छुपा रहा। हमें पता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, हमें पता है फेडरेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है गवर्नमेंट्स में भी इश्यूज हैं, हर चीज़ में हैं। बट जो राणा साहब ने कहा, दैट इज़ हमारा फोकस, पॉजिटिव। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंड वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसकी यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ये हमारा एसेट है इस वक्त। हमें अगर पॉजिटिव रखेंगे, आप लोग सब भी पॉजिटिव चलेंगे, तो हमें उसका आगे जाके असर ज़्यादा होगा। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, फेडरेशंस में इशू हैं, हमने 4 साल में एक चीज़ सीखी, डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। जब फैसिलिटीज़ बनेंगी, जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, अब अगर उसमें से एक, हमारे पास यहाँ ओलंपियंस बैठे हैं, उन्हें पता है अगर एक दफ़ा वो बच्चा या बच्ची अपना स्कोर दिखाते हैं, या अगर वो रनर हैं, वो अपना टाइम रिकॉर्ड बीट करते हैं, चाहे कितनी भी करप्शन हो, ओलंपिक एसोसिएशन या फेडरेशंस बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो उस बच्चे को आगे नहीं भेजेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारा लेवल हाई स्कूल, US हाई स्कूल लेवल का भी नहीं है मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। जब हम उस लेवल पे लाएंगे बच्चों को, ऑटोमेटिकली फेडरेशंस खुद ही मोटिवेटेड होंगी, स्पॉन्सर्स खुद ही मोटिवेटेड होंगे, फाइनेंस भी मिलेगी। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा।
اس میں کسی کا کوئی فالٹ نہیں ہے. دا پرابلم از کہ پرابلمس اتنی ساری ہیں وہ اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتی. بٹ جو پی ایم وائی پی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ بچوں کو فیسلٹیز دیں. اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, رانا صاحب نے ہماری اتنی ہیلپ کی. ہم لوگ علیشہ نے ایک فنڈ ہیلپ کیا تھا والی بال فیڈریشن کے لیے, FIVB سے کر کے لائے. کوچز پاکستان لانا اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی کوچ ہی نہیں تیار ہوتا پاکستان آنے کے لیے. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز اتنے اچھے ہیں کہ ان کی اتنی کنیکشنز ہیں کہ ہم اٹالین کوچز لا رہے ہیں لاسٹ 3 سال سے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ نہ فیڈریشن کی ایشوز ہیں اتنے, مطلب وہ سالو نہیں کر سکتے, PSB سالو نہیں کر سکتی. ہمارے کوچ جس کو ہم پے کر رہے ہیں, جو فنڈڈ ہے, وہ یہاں لاسٹ ایئر فیبری سے اس ایئر فیبری تک 12 مہینے بیٹھے تھے اور صرف 4 مہینے وہ بچیوں کو ٹرین کر سکے. سو آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں, ہم پیسے ڈال رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, سب انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن وی جسٹ ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا کنیکشنز. ویسٹ ہوا نا, 12 مہینے میں 4 مہینے بچیاں ہوئیں, اب وہ گھر چلی گئی ہیں. اب نیکسٹ ایئر ساؤتھ ایشین گیمز ہیں, کیمپ ہی نہیں لگا سکتے. لیکن ایکسپیکٹیشن آپ سب پریس کی یہ ہوگی, بچیوں نے کیا کیا, ہار کے آ گئیں. جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ جیتیں گی کیسے؟ تو ہمارا فوکس از پازیٹیو, ہمیں فیسلٹی بنانی ہی بنانی ہے اف یو وانٹ ٹو گیٹ اولمپینس. بٹ مین وائل گراس روٹ لیول پہ ہم لوگ مل کے اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئرفائی. جی رانا صاحب جناب ادھر. لاسٹ ٹائم آپ NED میں آئے تھے, NED یونیورسٹی میں, ہم نے آپ سے سوال کیا تھا, اس وقت بھی سارے راناز چھائے ہوئے تھے, کلندر کے, آپ اور دیگر. تو میرا یہ پرائم منسٹر یوتھ جو پروگرام ہے, یہ آپ گراس روٹ لیول پہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ایک زمانہ تھا کہ بچے بچیاں اسکول سے آتے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ٹیبل ٹینس کا میں نے ایک ایونٹ تھا کور کیا, نازو شکور بڑا نام تھا پاکستان کا, وہ انتہائی مایوس تھی کہ یہ کھیل ختم ہو گیا. اگر آپ گراس روٹ لیول کے اوپر سے تیاری یہ پرائم منسٹر یوتھ کو لے کر جائیں گے, تو جو یہ محترمہ باتیں کر رہی ہیں, جو ہم سب بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو ہمیں تو گراس روٹ لیول سے ہی ٹیلنٹ ملتا ہے نا. آپ اس کو فوکس کیوں نہیں کرتے؟ صورتحال یہ ہے کہ 240 گز 120 گز کے اوپر جو آپ اسکول بنا دیے گئے ہیں, تو وہ بڑے بڑے جو ہمارے اسکول تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو کائنڈلی اس کے اوپر ذرا غور کریں, گراس روٹ لیول کے اوپر لے کر آئیں, تو ہم آگے بڑھیں گے, ہمیں کھلاڑی ملیں گے. تھینک یو. آپ کی سوچ ہمیشہ بڑی پازیٹیو رہی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نیچے ہم 23 گیمز جو ہیں ان کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے, جن میں سے ان 23 گیمز میں سے 12 کی سپورٹس اکیڈمیز بن چکی ہوئی ہیں, اور وہاں پر ہم اپنے بچوں کی ٹریننگز, کیونکہ باتیں کرنا اور سٹرکچر پرووائڈ کرنا, تو ہمیں تو ابھی 2 سال کے اندر ہم نے 12 جو ہیں اکیڈمیز بنا دی ہیں. اگلے 2 سال میں ان 23 گیمز, ہمارا ٹارگٹ جو ہے اگلی اولمپک گیمز کے اندر سیریس قسم کے پلیئرز کو بھیجنا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا گراس روٹ لیول تک کی یہ کام ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہنٹ جس طرح کرکٹ کا ہوا موجود ہے وہاں پہ, اسی طرح کے باقی ٹیلنٹ ہنٹس جو ہیں ہمارے سپٹمبر میں شروع ہونے جا رہے ہیں, اور ان 23 گیمز کے اندر ہم انشاءاللہ ٹیلنٹ نکال کے اس کی گرومنگ بھی کریں گے اور اس کو آگے تیار بھی کریں گے. بہت شکریہ جی آپ رانا صاحب. ایک کوشچن میرا 24 نیوز سے میں جاوید اقبال. آخری 2 سوال, کیونکہ آگے نا میں نے آپ کا بھی ہے جی 3 رانا صاحب, یہ ہے میرا سوال 24 نیوز سے میں ہوں کہ ایونٹ تو 2 سیزن ہوئے, میں نے کوریج بھی کی, بہت بہترین اور اچھی کوشش ہے جو ہو رہی ہے, آگے بھی چلے گی, کھلاڑی بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن 5-6 سال 7 سال پہلے ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان نے اداروں کی ٹیمیں بند کی, شہباز شریف آئے, انہوں نے ٹیموں کی بحالی کا آرڈر کیا. لیکن کیا ہمارے بینک, KPT, PNSC, پورٹ کاسنگ یا دوسرے ادارے کے اتنے زیادہ پاورفل ان کے سربراہ کہ وہ پرائم منسٹر آرڈر کر رہے ہیں ٹیمیں بحال کریں, وہ کھول نہیں رہے ٹیمیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے, کھلاڑیوں بے روزگار ہیں, بہت پریشانی ہے اس طرف. دیکھیں, جب ہم نے آ کے ٹیموں کی بحالی, ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بحالی, تو اس کے لیے بند کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کھولنا جو ہے نا, اس وقت 80% کمپلائنس ہو چکی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, اور 20% جہاں پہ رہ گئی ہے ان کا وعدہ ہمارے ساتھ اس سال کا ہے. تو خالی بات اب پرانا یہ تو ہے جو پرانا تھا, جو پرانے ڈپارٹمنٹس چل رہے تھے. ہم نے جو بنایا ہے 2026 تک 100% اس کو لے کے جائیں گے 2017 کے لیول کے اوپر, جو 2017 میں تمام ڈپارٹمنٹس میں سپورٹس تھی,
اور اس کے بعد 2027 میں جو ہے ہم اس کے ایک بہت بڑا ماڈل لے کر آ رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ جو ہیں بہت زیادہ انویسٹرز مل کے, بہت زیادہ سپورٹس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز مل کے ہم ان کی پھر بہت زبردست طریقے کی ٹریننگز کا, تو ہم ایک اپنے پورے اس پہ چل رہے ہیں. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا, میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک.